constitue la clôture de la première phase de la généralisation du traitement en temps réel des affaires pénales. Nous avions lancé un projet, le PARJ avait lancé un projet pilote en 2015 qui a été un succès et qui a permis de constater que l'on pouvait, avec cet outil, rationaliser le traitement des affaires pénales et rendre la justice plus efficace. L'idée, c'est précisément de faire en sorte que, au moment de la constatation de l'infraction, la police et le procureur travaillent en étroite liaison de façon à s'assurer que la personne poursuivie sera effectivement traduite devant le tribunal et encourra une condamnation. Alors que dans le système antérieur, où la plupart des personnes qui étaient intervenues par la police, on ne pouvait pas les retrouver et que par voie de conséquence, elles n'étaient pas jugées ou elles l'étaient par défaut. Donc cette procédure a pour avantage de resserrer le travail entre les procureurs et les officiers de police judiciaire et de renforcer la chaîne pénale. Mais ce n'est qu'un outil et la réunion d'aujourd'hui a pour but précisément de déterminer dans quelles conditions le traitement en temps réel a été installé et été efficace et éventuellement d'envisager la suite des opérations. تجربة الفصل السريع للقضايا الجزائية في تونس انطلقت بالتعاون بين برنامج دعم إصلاح القضاء ووزارة العدل. التجربة انطلقت في المحكمة الابتدائية بمنوبة. تم العمل بمعية الخبير السيد مارك منار والسيد الخبير الوطني السيد مصطفى بن جعفر. هذه التجربة لاقت نجاحا كبيرا على مستوى الزمن المقضى للبت في المحاضر الجزائية وعلى مستوى أيضا الزمن المقضى في البت في القضايا الجزائية المنشورة أمام المحاكم. هذه التجربة بيّنت نتائج جد متميزة، فتم تعميم التجربة هذه. لذلك قلنا من تجربة إلى برنامج، وبالتعاون بين وزارة العدل وبرنامج دعم تعصير إصلاح القضاء. تم تكليف التفقدية العامة بوزارة العدل بمعية الخبيرين المنتدبين من طرف برنامج دعم إصلاح القضاء على تعميم التجربة في كامل المحاكم. شملت التعميم 3 مراحل لتنتهي في 18 أفريل 2019 بالمحكمة الابتدائية بتونس الكبرى، بما يعنيه من أن الخلية الفصل السريع تم تركيزها في 28 محكمة، وبالتالي لم يعد هناك أي مجال إلا للتدعيم العمل بهذه الطريقة. لماذا خلية الفصل السريع ولماذا نقول من تجربة إلى برنامج؟ لأن عملية التشخيص التي قامت بها وزارة العدل بعد أن كلفت بذلك التفقدية العامة بوزارة العدل، وقفنا على النتائج التالية، وهي أن الدعوة الجزائية تمر بمراحل، وهي مرحلة البحث الابتدائي، ثم مرحلة الإحالة على النيابة العمومية، ثم مرحلة اتخاذ القرار من طرف النيابة العمومية، ثم الحكم من طرف المحكمة المختصة بالنظر في القضايا الجزائية، ثم تنفيذ الأحكام. وجدنا أن ال5 مراحل هذه مراحل تكاد تكون طويلة جدا، لأنه لا يوجد أي تنسيق بين الضابطة العدلية وبين النيابة العمومية، ولا توجد أي متابعة إلا جزئيا، بما صار معه الوقت المقضى لدى باحث البداية يصل في بعض المحاضر إلى أشهر، وأيضا عندما ينتهي باحث البداية من إتمام المحضر فإن الأجال مقرر لإحالة المحضر بين الخدمة والإحالة في بعض الحالات تأخذ حيزا زمنا يصل إلى حتى 6 أشهر، والمحضر منه يحال إلى النيابة العمومية. قد يطول بقاؤه في المحكمة لاتخاذ قرار إما بالحفظ أو الإحالة، ثم بعد الإحالة على المحكمة تؤخر المحكمة العديد من المرات باعتبار أن المتضرر والمتهم لا يكونان حاضران بالجلسة، بما يصير معه أيضا الزمن المقضى في المحكمة طويل نسبيا، ثم تصدر الأحكام في أغلبها، وفي بعض المحاكم وصلت
حتى 60 و 70% تصدر الأحكام غيابيا، وهو ما يعني أن التنفيذ يكون صعب جدا، لما يستوجبه من إعلام بالحكم الغيابي، ثم انتظار عودة الإعلام بالحكم الغيابي، ثم أيضا توجيه مضمون الحكم إلى السلطات الأمنية للتنفيذ، ثم عودة مضمون الحكم عادة يكون بدون تنفيذ، لنمر إلى مناشير التفتيش وما يتبع ذلك من مشاكل عديدة تتعلق بإيقاف المفتش عنه وإحالته على المحكمة، وفي بعض الأحيان يتم إيقاف المشتكى به في ولاية غير الولاية التي لابد من أن يقدم إليها، وهذا يأخذ زمنا طويلا. قلنا خلية الفصل السريع هي الحل الأمثل لمجمل هذه الصعوبات التي تمر بها الدعوة الجزائية على مستوى وطني. أيضا فكرنا هل ثمة تعارض بين هذه الطريقة والنصوص الإجرائية، فتبين لنا انعدام أي تعارض بين العمل بهذه الطريقة ومجلة الإجراءات الجزائية، باعتبار أن هذه ليست مؤسسة قانونية جديدة، وإنما هي طريقة عمل فقط لتنظيم عمل النيابة العمومية، باعتبار أن ما وقفنا عليه عند عملية التشخيص وجدنا أن النيابة تبذل مجهود جبار وإدارة العدلية تبذل مجهود جبار، لكن النتائج المحققة تكاد تكون محدودة جدا. فقلنا ما الذي ينقص ليكون نتائج جيدة؟ قلنا الحل هو في إعادة التفكير في طريقة عملنا. إذن لابد من 3 أسس لنجاح الدعوة الجزائية، وهو نيابة جيدة، ضابطة عدلية جيدة، وطريقة عمل جيدة. وخلية الفصل السريع هي في النهاية هي طريقة عمل جيدة للبت في المحاضر الجزائية، وفي ذلك تحقيق أولا لمبادئ المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور الجمهورية التونسية، وخاصة في الفصل 108، وأيضا جميع المعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت عليها الدولة التونسية، والتي تؤكد على ضرورة أن تكون المحاكمة في أجال معقولة. خلية الفصل السريع أكيد ستساهم في أن تكون المحاكمة في أجال معقولة. ما الذي نطمح إليه؟ نطمح على المستوى القريب هو تركيزها، هو بعد أن تولينا تركيزها هو تدعيمها بالعدد الكافي من عوان النيابة العمومية داخل المحاكم ومن الكتبة المتخصصين ليكون عمل خلية جيد. والهدف على المستوى المتوسط هو النزول بالأحكام الغيابية إلى الحجم المقبول، وهو الذي مكنتنا منه التجربة في منوبة، إذ كانت في بداية التجربة الأحكام الغيابية تصدر بنسبة 70%، في حين الأحكام الحضورية والمعتبرة كذلك في حدود 30%. بعد تجربة مدة 10 أشهر في منوبة بلغنا نسبة الأحكام الحضورية والمعتبرة كذلك 70%، والغيابي نزل إلى 30%. طموحنا على المدى المتوسط هو أن تصل الأحكام الغيابية إلى أقل من 30%، وفي ذلك تحقيق العدالة، خاصة وأن المتقاضي في حاجة إلى القضاء أو البت في دعواه الجزائية في أجال معقول. شكرا. Bien, le TTR, c'est le traitement en temps réel des infractions pénales. En réalité, c'est une nouvelle méthode de travail entre la justice et les services d'enquête. Jusqu'à maintenant, le plus souvent, les services d'enquête faisaient leur travail et une fois leur travail terminé, nous transmettaient la procédure qui constatait leur diligence. Cette manière de faire a un grave défaut. Ça allonge d'une part les délais d'établissement des procédures et des poursuites, et deuxièmement, ça ne permet pas aux magistrats d'intégrer l'enquête, où de toute façon c'est lui qui va juger de l'enquête. Donc on veut que désormais, et les policiers sont d'accord, que le travail policier ne se termine pas avant que le magistrat ait été saisi. C'est-à-dire que quand une procédure est faite, avant que cette procédure soit terminée, il y a toujours un contact avec le parquet qui valide ou qui invalide la procédure. Voilà, c'est ça le TTR. Et partout dans les pays où on a un droit voisin de celui de la Tunisie, on s'aperçoit que d'une manière ou d'une autre, sous un vocable plus ou moins le même, il y a cette connexion maintenant automatique qui permet de joindre le temps policier et le temps judiciaire. L'avantage, c'est qu'on se sert de cela pour faire délivrer des convocations aux personnes qui sont intégrées
impliqués dans les procédures et on a moins de jugements dits par défaut. Parce que l'une des difficultés ici, c'est que quand on convoque les gens par huissier ou par la police, on ne les trouve pas. Là, on profite de notre présence aux fins d'enquête pour les convoquer nous-mêmes devant la justice. Et la justice devient contradictoire, alors que l'une des difficultés majeures de la Tunisie, c'est de rendre des jugements ce qu'on appelle par défaut. C'est-à-dire, il faut qu'on recherche la personne puis on ne la retrouve pas. Voilà, c'est un problème qu'on retrouve dans toutes les démocraties modernes. La capacité de juger contradictoirement. Pourquoi? Parce que les gens changent de domicile, beaucoup. Et puis deuxièmement, le rapport à la justice a changé. Autrefois, une personne qui n'était pas touchée directement par une convocation le savait par les voisins, le savait par des parents qui étaient là, et la personne venait, même sans avoir eu la convocation. Maintenant, le rapport à la justice est un rapport un peu de défiance, et une personne vient à la justice que si elle a signé un ordre de convocation. S'il n'y a pas cet ordre de convocation, on juge par défaut. Et le jugement par défaut, ça veut dire que des gens poursuivis ne sont jamais vraiment condamnés et que la victime n'est pas indemnisée. Et donc, il faut trouver un système, et c'est celui qu'on emploie dans d'autres pays aussi. Voilà ce qu'est le traitement en temps réel. C'est notre méthode de travail avec la police. Et on doit dire qu'il y a eu une adhésion assez forte, et même forte, des acteurs judiciaires qui comprennent la nécessité de travailler autrement. Il faut travailler en connexion. Il ne faut pas travailler chacun dans son coin. Si on travaille chacun dans son coin, on allonge les délais et surtout, on crée des malentendus qui fait que la procédure est retardée. Donc la procédure est là pour rendre des jugements contradictoires, pour que les victimes, enfin, soient indemnisées et que les auteurs soient vraiment punis. Parce que si vous jugez par défaut, l'auteur n'est pas puni. En réalité, on ne l'a pas, on ne sait pas où il est. Eh bien, vous êtes en train de nourrir un sentiment d'impunité. Et une justice qui n'est pas capable de punir les coupables et d'indemniser les victimes, mais elle n'est plus crue. Elle n'est plus crédible. Et un pays qui ne croit plus dans sa justice risque d'avoir des gros problèmes par la suite. Voilà.